Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. We are reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Entanglement in Fruitive Activities, Text 6. Srimad Bhagavatam, Canto 3, अध्याय 32 र श्लोक संख्या 6 बाट पढ्दै छौं। अध्यायको नाम रहेको छ कर्म बन्धन। nivṛtti-dharma-niratā nivṛtti-dharma-niratā nirmamā nirahaṅkṛtāḥ nirmamā nirahaṅkṛtāḥ sva-dharmāptena sattvena sva-dharmāptena sattvena pariśuddhena cetasā nivṛtti-dharma-niratā nirmamā nirahaṅkṛtāḥ sva-dharmāptena sattvena pariśuddhena cetasā. Please. nivṛtti-dharma-niratā nirmamā nirahaṅkṛtāḥ sva-dharmāptena sattvena pariśuddhena cetasā. nivṛtti-dharma-niratā nirmamā nirahaṅkṛtāḥ sva-dharmāptena sattvena pariśuddhena cetasā. Nivṛtti-dharma nivṛtti-dharma in religious activities for detachment. in religious activities for detachment. वैराग्य परक धार्मिक कार्य. niratāḥ constantly engaged. निरन्तर लागि परेको. nirmamāḥ nirmamā without a sense of proprietorship. स्वामित्व बोध बिना. nirahaṅkṛtāḥ without false egoism. अहंकार रहित. sva-dharma sva-dharma by one's own occupational duties. आफ्नो वृत्तिपरक कर्तव्यमा. āptena executed. सम्पन्न. sattvena by goodness. सत्वद्वारा. pariśuddhena completely purified. पूर्णतया शुद्ध. cetasā by consciousness. चेतनाद्वारा. Translation on purport of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki Jai. By executing one's occupational duties, acting with detachment and without a sense of proprietorship or false egoism, one is posted in one's constitutional position by dint of complete purification of consciousness, and by thus executing so-called material duties, he can easily enter into the kingdom of God. अनुवाद र तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद इस प्रकार छ। आफ्नो निर्धारित कर्मको सम्पन्नताद्वारा वैराग्य स्वामित्व बोध अथवा मिथ्या अहंकार रहित भएर कर्म गर्नाले मानिस पूर्ण शुद्ध चेतनाद्वारा आफ्नो स्वाभाविक स्थितिमा आसीन हुन पुग्दछ र यस प्रकार तथाकथित संसारका कर्तव्य गर्दा गर्दै पनि ऊ सजिलैसँग भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्दछ। Perfect. Here is the word nivṛtti-dharma-niratā means constantly engaging in executing religious activities for detachment.
यहाँ nivṛtti-dharma-niratā को अर्थ हो विरक्तिका लागि निरन्तर धार्मिक कार्यमा लागिरहनु। There are two kinds of religious performances. दुई किसिमका धार्मिक कार्यहरू छन्। One is called Fruitive, which means the religious activities performed by the grihametis for elevation to higher planets or for economical prosperity, the final aim of which is sense gratification. एउटालाई प्रवृत्ति मार्ग भनिन्छ, अर्थात् इन्द्रिय तृप्तिको लक्ष्य राखेर उच्च लोक प्राप्तिको लागि तथा आर्थिक समृद्धिका लागि गृहमेदीद्वारा गरिने धार्मिक कार्य। Every one of us who has come to this material world has a sense of overlordship. यस जगतमा आएका हामीमध्ये सबैसँग स्वामित्व बोध हुने गर्दछ। This is called pravritti. यसैलाई प्रवृत्ति भनिन्छ। But the opposite type of religious performances, which is called nivṛtti, is to act for the Supreme Personality of Godhead. तर यसको विपरीत धर्म जसलाई निवृत्ति भनिन्छ, जुन भगवानका लागि गरिने कर्तव्य हो। Engaged in devotional service in Krishna consciousness, one has no proprietorship claim, nor is one situated in the false egoism of thinking that he is God or the master. कृष्ण भक्तिमा संलग्न रहेर मानिसले न कुनै प्रभुत्वताको दाबी गर्दछ, न ऊ आफूलाई ईश्वर अथवा स्वामी मान्ने मिथ्या अहंकार नै स्थापित हुन्छ। He always thinks himself as a servant. उसले सधैँ आफूलाई सेवकको रूपमा ठान्दछ। That is the process of purifying consciousness. त्यो नै शुद्धिकरणको प्रक्रिया हो। With pure consciousness only can one enter into the kingdom of God. केवल शुद्ध चेतनाद्वारा मात्रै मानिस सांसारिक व्यक्ति यस भौतिक भगवान धाम प्रवेश गर्न सक्दछ। Materialistic persons in their elevated condition can enter any one of the planets within this material world, but all are subjected to dissolution over and over again. सांसारिक व्यक्ति यस भौतिक जगतका कुनै न कुनै लोकमा त पस्न पाउला, तर ती बारम्बार नष्ट भइरहने खालका छन्। Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapanantikam Vandeham Shri Guru Kshutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripasinhupevacha Patitanam Pavanipyo Vaishnavipyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om nivṛtti-dharma-niratā nirmamā nirahaṅkṛtāḥ sva-dharmāptena sattvena pariśuddhena cetasā. By executing one's occupational duties, acting with detachment and without a sense of proprietorship or false egoism, one is posted in one's constitutional position by dint of complete purification of consciousness, and by thus executing so-called material duties, he can easily enter into the kingdom of God. आफ्नो निर्धारित कर्मको सम्पन्नताद्वारा वैराग्य स्वामित्वबोध अथवा मिथ्या अहंकार रहित भएर कर्म गर्नाले मानिस पूर्ण शुद्ध चेतनाद्वारा आफ्नो स्वाभाविक स्थितिमा आसीन हुन पुग्दछ र यस प्रकार तथाकथित संसारका कर्तव्यहरू गर्दा गर्दै पनि ऊ सजिलैसँग भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्दछ। So, in this shloka mentioned two ways, two passes,
to whom everybody can go. यो श्लोकमा दुईटा मार्गको बारेमा वर्णन गरेको छ जुन मार्ग प्रयोग गरेर व्यक्तिहरू माथि पुग्न सक्दछ. And actually most of people in material world follow the way of nivṛtti-dharma or the way of enjoyment. धेरै जसो मानिसहरू यो मध्ये प्रवृत्ति मार्ग अनुसरण गर्ने गर्दछन् अर्थात् भौतिक आनन्दको माध्यमबाट जाने प्रयास गर्छन्. And here Srila Prabhupada mentions that everybody has this sense of proprietorship. प्रभुपादजीले यहाँ बताउनुहुन्छ कि हरेक व्यक्तिसँग यो स्वामित्व बोधको चेतना छ. Like the Beatles, this famous musical band, they have one song, and this song always repeating three words: I, me, mine, I, me, mine. All day and all night I repeat only this: I, me, mine. बिटल्सहरू जो म्युजिकका चिरपरिचित व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरूले गाउने गर्छन् म मेरो र आफूसँग सम्बन्धित भनेर यो कुरालाई चाहिँ बारम्बार उनीहरूले गाइरहन्छन्. That's why all living beings in this material world is called nitya-baddha or eternally conditioned. त्यसैले यो जगतमा भएका जीवात्माहरूलाई नित्यबद्ध अर्थात् सधैँको लागि यिनीहरू बद्ध अवस्थामा रहेको मानिन्छ. And we know this all material scenario that finally everybody frustrated, depressed, and feeling that they are lost actually their life and their time and everything finally. यो भौतिक जगतमा हामी मानिसहरू हेर्ने हो भने उनीहरू दुखी छन्, पीडित छन्, उनीहरू सबै कुरा गुमाएका छन्, समय, सबै सम्पत्ति सबै गुमाएका देखिन्छन्. Even somebody going to some high planets, material planets, but anyway, even from these planets need again return back to Earth or even lower, and this is circulation and traveling continue eternally. यदि कोही व्यक्ति यो लोकबाट अर्को लोक या माथिल्लो लोक गयो भने पनि पुनः त्यो व्यक्ति त्यो लोकबाट यहाँ आउँछ, फेरि यहाँबाट माथि जान्छ, तल जान्छ, अझ नित्य रूपमा अझ योभन्दा निम्न लोकहरू पनि जान सक्छ. उसको यो चक्रमा चलिरहन्छ. But Srimad Bhagavatam offered for people other way. तर श्रीमद् भागवतमले हामीलाई अर्को मार्ग बारेमा बताइएको छ. It is nivṛtti-dharma. त्यसलाई निवृत्ति मार्ग भनिन्छ. So it means that we have only two ways and only one choice. र यसको अर्थ यो हो कि हामीसँग दुईटा मात्रै पथहरू छन् र एउटा मात्रै हामीसँग यसको इच्छा राख्ने मार्ग बाटो छ. We are going on the way of pravritti-marg or nivṛtti-marg. चाहे हामी प्रवृत्ति मार्गबाट जाउँ या निवृत्ति मार्गबाट जाउँ. We are going to God or we are going actually to remain in this material world. हामी भगवान कहाँ जाने कि यो भौतिक संसारमा रहिरहने. And in this chapters, Kapila Deva give explanation how living entity who is pure by consciousness, become entangled, in material activities and remain again and again in this material world and suffering. भगवान कपिल देवले यो अध्यायमा बताउनुहुन्छ कि जुन शुद्ध चेतनामा रहेको, शुद्ध अवस्थामा रहेको जुन आत्मा छ, त्यो आत्मा कसरी यो भौतिक संसारमा बाँधिरहेको छ र यहाँ अटकिरहेको छ. Unfortunately, devotees, they accepted the way of nivṛtti-marg or way of bhakti. सौभाग्यवश भक्तहरूले निवृत्ति मार्ग अर्थात् भक्ति मार्ग अँगाल्नुहुन्छ. And in this shloka, Kapila Dev saying that it is way how very easy we can enter in the kingdom of God. यो श्लोकमा भगवान कपिल देव भन्नुहुन्छ कसरी सजिलोसँग हामीले भगवत धाम प्रवेश गर्न पाउँछौँ त. And here it's mentioned that need simply execute your occupational duties. यसमा बताएको छ केवल आफ्नो निर्धारित कर्तव्य कर्म गर्नाले मात्रै पनि पुग्छ. And like art of activities, it is act without detachment to the fruits or results of your activity.
यो कार्य गर्ने कला भनेको तपाईले कुनै पनि जुनसुकै कार्य गर्नुहुन्छ त्योसँग अनासक्त रहेर कार्य गर्न सकिन्छ। Why people attach to results of activities? मान्छेहरू किन क्रियाकलापको परिणामसँग आसक्त हुन्छन् त? Actually, because of mentioned here of false egoism. किनकि मिथ्या अहंकारको कारण मान्छेहरू त्यसमा आसक्त हुन पुग्छन्। Because we are thinking that this is body belong to me. हामीले सोच्ने गर्छौं कि यो शरीर म भनेको यो शरीरसँग सम्बन्धित हो। But we can see how others also using our body. हामीले बुझ्न सक्छौं कि अरु व्यक्तिहरूले हाम्रो शरीरलाई कसरी उपभोग गरिरहेका छन्। Relatives, country, some other people, they can use in our body, they can use in our mind. जस्तै हाम्रो आफन्तहरू अरु मान्छेहरू देशले यिनीहरूले हाम्रो शरीर प्रयोग गर्छन्, हाम्रो मन समेत प्रयोग गर्छन्। We are going, for example, to work, and some boss or some person he's like squeezing from us all energy. हामी जस्तै काम गर्न जान्छौं भने हाम्रो कोही बोस छ भने उले हाम्रो निचोर्नुसम्म निचोर्छ। And we are not satisfied because we are feeling that they are using us. हामी सन्तुष्ट छैनौं किनभने तिनीहरूले हामीले अरु कार्यमा प्रयोग गरिरहेका छन्। And results, it's some like peanuts, some little bit money that we can like little bit enjoy, but finally we are not satisfied. त्यसैले दुई चार कौडीको लागि पैसाको लागि हामी काम गरेर आउँछौं र हामी सन्तुष्ट भएका हुँदैनौं। Actually, as soon as we stay on some particular way, it is like channel. हामी मानौ कुनै न कुनै एउटा मार्गमा लाग्यो भने त्यसबाट भित्र एउटा पथ मात्रै हुन्छ, च्यानल मात्रै हुन्छ। And we can see how in material propaganda they are doing some advertisement of material life. हामी यो भौतिक बन्धनहरुमा हेर्न सक्छौं उनीहरूले कसरी यो भौतिक जीवनको बारेमा चाहिँ हामीलाई यसको वर्गीकृतहरु विज्ञापनहरु दिइरहेका हुन्छन्। It is like in factory. They stage by stage. तिनीहरु एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिमा लिँदै जान्छन्। They recommended you go for some education. उनीहरु भन्छन् तपाईहरु सुरुमा शिक्षाहरु लिनुस्, then you can start work. त्यसपछि बिस्तारै कामहरु गर्नुस्। You need to earn enough money. तपाईले टन्नै पैसा कमाउनुस्। Then you need to construct house. त्यसपछि घर बनाउनुस्। And they give to us material values. And people think that, oh, this is the aim of my life. उनीहरूले भौतिक उपलब्धिहरु सिकाउने गर्छन् र हामीलाई मनुष्यहरुलाई पनि लाग्छ कि ए मेरो जीवनको उद्देश्य यही हो। But then we see that people, they have houses, they have money, they have family, children, they're educated, they have some bike or somebody have car. हामी हेर्न सक्छौं मानिसहरुसँग घर छ, सम्पत्ति छ, बच्चाहरु छन्, उनीहरुको गाडी कारहरु छ, आफन्तहरु सबै छन्। But inside they are not feeling satisfaction. तर हेरौं न भित्र पनि उनीहरु सन्तुष्ट नै छैनन्। Even big people, big businessmen or big politics, they remain always, agitated. They always want something more and more. त्यसैले हामीले हेर्न सक्छौं ठुलठुला व्यक्तिहरु, व्यापारीहरु, राजनीतिक व्यक्तित्वहरु उनीहरु कहिले पनि सन्तुष्ट नै हुँदैन, अझ बढी चाहने उनीहरुको अभिलाषा रहिरहन्छ। They go into some other country to catch some more land, to catch some more money or some facilities. उनीहरु अरु देश पनि जाने गर्छन् कि त्यहाँबाट धेरै जमिनहरु प्राप्त गरौं कि पैसा प्राप्त गरौं कि अरु सुविधाहरु प्राप्त गरौं भन्ने अभिलाषा रहन्छ। If people understand only one simple things, whatever you are doing, the same return to you, then they will become more cautious and attentive what they are doing. यदि मानिसहरुले उसले गरेको के क्रियाकलाप छ त्यसको उसले त्यही अनुसारको उल्टा फल पाउने वाला छ भने थाहा पायो भने तब मात्र मान्छे चेतनशील हुन्छ। If you are doing something bad for as a person, this bad will come to you, return to you. कसैप्रति कसैले नराम्रो गरिरहेको छ भने त्यो नराम्रोको फल उसलाई फर्केर आउँछ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। If you are stealing from somebody, somebody steals from you. यदि कसैबाट तपाईले चोरी गर्नुभयो भने तपाईबाट पनि कसैले चोरी गर्छ। If you kick somebody, somebody will kick you. यदि तपाईले कसैले लाताले हान्नुभयो भने उसले पनि तपाईले लाताले हान्नेवाला छ। If you eat somebody, somebody eat you. तपाईले कसैको केही कुरा खाने कुरा खानुभयो भने तपाईको पनि केही उसले खान्छ।
But where in school or colleges who is teaching such simple law of nature? हेर्नु यो प्रकृतिको यो सामान्य कुरा कुन स्कुलमा पढाउँछ त? But we need to know this, and we need to also say to other people, think, what are you doing? यो कुरा हामीले आफूले पनि सोच्नुपर्छ र अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ कि उसले के गरिरहेको छ त्यो जानकारी गराउनुपर्छ। Problems that nobody thinking. यो समस्याको बारेमा कसैले पनि सोचिरहेको छैन। People concentrated on some small aims on life, to make money, to do some work, to construction, or something else, some short-term aims. मानिसले छोटा मोटा उद्देश्यहरूको निम्ति पछि लागिरहेको हुन्छ। उसले पैसा कमाउने, कसरी सानो घर बनाउने, सानो कुटी बनाउने भनेको उसले जहिले पनि सानो उद्देश्य लिएर बसेको हुन्छ। People have no vision of strategic aim. It means aim of life. मानिसले जीवनमा एउटा विशिष्ट प्रकारको उद्देश्य निर्धारण गर्न सकेको हुँदैन। Actually, dharma, religion, they give for people such vision. वास्तवमा धर्मले अर्थात् यो आध्यात्मिक कुराहरूले मान्छेलाई के हुन्छ यस्तो प्रकारको सोचहरू दिन्छ। And give explanation of such way or nivṛtti-marg. र बिस्तारै यो निवृत्ति मार्ग अर्थात् यो मार्गको बारेमा वर्णन गर्दछ। And for this actually what need for understanding need intelligence. यो बुझ्नको लागि के चाहियो त? बुद्धि चाहियो। And in previous shloka also, and yesterday class was also about consciousness, and that we can develop pure consciousness by intelligence. पहिलो क्लासहरुमा र हिजो क्लासहरुमा पनि हामीले चेतनाको बारेमा पढेका थियौं र यो कुराहरु जानेर हामीले बिस्तारै हाम्रो बुद्धि अर्थात् विवेक बढाउन सकिन्छ। And we are saying about this that without developing spiritual intelligence, we cannot control our mind, we cannot control our senses, we cannot achieve actually success of our spiritual life. त्यसैले हामीले आध्यात्मिक बुद्धिको विकास नगरिकन हाम्रो मनलाई पनि नियन्त्रित गर्न सक्दैनौं, हाम्रा इन्द्रियहरूलाई पनि नियन्त्रित गर्न सक्दैनौं र हामीले त्यो परमानन्द पनि प्राप्त गर्दैनौं। Problems that in material world people not using actually almost not using intelligence. यो भौतिक संसारको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ मनुष्यले विवेक प्रयोग गर्दैनन्। They living on the level of mind. उनीहरु मानसिक स्थितिमा बाँचिरहेका हुन्छन्। And they cannot actually even understand what means intelligence and how we develop it. उनीहरुलाई यो बुद्धि विवेक के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने पनि थाहा हुँदैन। Actually in Chaturshloka Bhagavad Gita, Krishna give explanation about this. भगवत गीतामा भगवान कृष्णले यसको व्याख्या गर्नु भएको छ। He is saying Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yanamum payanti te. So who is serving me to me with love and devotion, to such person I give intelligence with whom he can come to me. भगवानले भगवत गीतामा बताउनुहुन्छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले प्रेम र भक्तिले मेरो सेवा गर्दछ भने उसलाई म कहाँ आउने बुद्धि मैले दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। Dadami buddhi yogam tam. I'll give, Krishna says, I'll give intelligence. कृष्णले भन्नुहुन्छ उसलाई बुद्धि म प्रदान गर्छु। But we can take this intelligence actually only on the way, if you are going on the way of nivṛtti-marg. यो बुद्धि भगवानले तब दिन्छ जब हामी निवृत्ति मार्गमा जान्छौं। Yeah. And also we are taking intelligence from Shastra. र यो बुद्धि विवेक हामीले शास्त्रबाट पनि लिने गर्छौं। Because Shastra give to us very actually simple, clear instructions how we can organize, how we can cultivate bhakti, how we organize our life, how we can cultivate bhakti. शास्त्रले हामीलाई एकदम सरल र शुद्ध तरिकाले कसरी भक्ति गर्ने बताएको छ, हाम्रो जीवनलाई कसरी सामान्य र अगाडि बढाउने सबै वर्णन पनि शास्त्रमा बताइएको छ। Actually this shloka it is sambandha, abhideya or prayojana. जस्तै यो श्लोक छ, यो श्लोक चाहिँ के सम्बन्धित हो? सम्बन्ध, अभिधेय कि प्रयोजन?
maybe difficult question. But I think this in this shloka it's mentioned prayojana. It means the results, how we can come in the kingdom, into the kingdom of God. हुनसक्छ यो श्लोकमा चाहिँ प्रयोजनको बारेमा दिएको छ, कसरी कर्तव्य गरेर भगवानको राज्यमा भगवत धाम प्रवेश गर्ने. But actually mostly it is shloka about, abhideya gyana. तर बढी रूपमा हेर्ने भने यो श्लोकको पनि अभिधेय अर्थात् प्रक्रियाको बारेमा बताएको छ. How we can cultivate bhakti. भनेको हामीले कसरी भक्तिलाई जगेर्ना गर्न सक्छौं, how we can manage our life. हाम्रो जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सक्छौं त. Sometimes people have some doubts. How can act, how I can understand my occupational activity. मानिसहरू प्रायः दुविधा हुने गर्छन् कि मेरो निर्धारित कर्तव्य कर्म के हो भनेर. This is my work, or I need to do another one. मान्छेले सोच्ने गर्छ कि मैले यो कार्य गरौँ कि या मैले अर्को कार्य गरे भने राम्रो हुन्छ. And people, especially like in Western country, they are changing their activities. They like by statistic I heard like from 10 to 15 average time they changing their types of activity. प्राय पश्चिमा राष्ट्रका मान्छेहरूले आफ्ना कर्महरू बारम्बार परिवर्तन गरिरहने गर्छन्. जस्तै उनीहरू 10 देखि 10 to 15 days 10-15 times they changing. उनीहरू जीवनमा 10-15 चोटि चाहिँ आफ्नो कर्महरू नै कर्तव्यहरू नै परिवर्तन गर्ने गर्छन्. Yeah. I also, for example, I work as a doctor, as scientist, as teacher, as coacher. प्रभुजीले आफैले पनि उहाँ पहिला डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पढाउनु भयो, त्यसपछि उहाँले कोचको रूपमा काम गर्नुभयो, यस्ता विभिन्न क्रियाकलाप गर्नुभयो. Because we are searching how we can apply our qualities, what we can do. त्यसैले हामी खोज्ने गर्छौँ मान्छेले मेरो गुणहरू के छ, मैले के गर्न सक्छु भनेर मान्छेले खोज्ने गर्छ. And actually what is the force that push us to do this or that activity? त्यो शक्ति के हो त, हामीलाई यो क्रियाकलाप या त्यो क्रियाकलाप गराउने शक्ति के हो? Why we are changing our life, why we are doing some different types of activity? त्यसैले हाम्रो यो विभिन्न प्रकारका क्रियाकलाप गरिरहेका छौँ, यसलाई के कुराले परिवर्तन गरिरहेको छ? Yeah. Actually, because we have desires. किनकि हामीसँग विविध इच्छाहरू छन्. And Krishna says, "Ichha dvesha samudhana dvandvamahena bharata." That everything born from ichha and dvesha, from desire and hate. भगवानले त्यसैले बताउनुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू इच्छा र द्वेषबाट सुरु हुन्छ. And because of ichha, because of desires, we are coming in such in illusion. यो इच्छाकै कारण हामी Moha. यो भ्रममा अर्थात् मोहमा आइपुग्छौँ. Moha and mahamoha, and no chance actually be free from this. यो मोह र महामोहमा परेर हामीलाई यो बन्धनबाट फुत्किने अवसर नै पाउँदैनौँ. So to be free, to understand really what we need to do, we need intelligence. यदि यो कुराबाट मुक्त हुने हो भने हामीले हाम्रो विवेकको प्रयोग गर्नु जरुरी छ. Actually, if we are simply doing some work, what we are doing, some occupational activities, yeah, in perfect way, it gives to us good result. यदि हामीले आफ्नो निर्धारित कर्तव्य कर्महरूलाई चाहिँ अपरिपक्व तरिकाले पनि गरिरहेछौँ भने त्यसले पनि फल प्राप्त हुन्छ. And later we are coming for better understanding or proper understanding what we need to do. र पछि बिस्तारै हामीले त्यो कार्यलाई कसरी राम्रो गर्ने, कसरी त्यसलाई शुद्ध अवस्थामा गर्ने हामी बुझ्दै जान्छौँ. The same in our spiritual life. त्यस्तै गरी हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा पनि हुने गर्छ. We are doing some activities because somebody, some senior devotee or guru told us, do this. कसैले हामीलाई कुनै सेवा अर्थात् क्रियाकलाप दियो भने हाम्रा वरिष्ठ भक्तहरूले हामीलाई यो गर भनेर निर्धारित गरेको हुन्छ.
And if we accept such service as our duty, and if we will do this in perfect way, then Krishna give to us satisfaction and give to us intelligence and vision what we can do next, later. यदि त्यो क्रियाकलापलाई हामीले स्वीकार गर्यौं र राम्रोसँग गर्ने प्रयास गर्यौं र एकदम पक्का तरिकाले गर्यौं भने कृष्णले हामीलाई त्यसपछि बुद्धि विवेक पनि दिनुहुन्छ र त्यसपछिको चेतना वृद्धि पनि गराइदिनुहुन्छ. And Krishna says that on the way of bhakti it is no lost, that any progress, any achievement give to us eternal benefit. त्यसैले कृष्णले बताउनुहुन्छ कि यो मार्गमा यो कार्यमा गरेको कुनै पनि कुराले तपाईलाई घाटा केही पनि हुँदैन कि तपाईले बिस्तारै त्यसले प्रगति मार्गमा लगेर जान्छ. This is a benefit of those who is going on the way of nivṛtti-dharma. त्यसैले जो निवृत्ति मार्गमा जान्छ उसको लागि फाइदाजनक कुरा यही नै हो. And only by bhakti we can purify our consciousness and we can achieve satisfaction and success. त्यसैले भक्तिद्वारा नै हाम्रो चेतना बढाउन सक्छौं, हामी सफल पनि हुन सक्छौं र अघि बढ्न सक्छौं. So for us, for devotees, it's so important be convinced that our activities, devotional activities, is the most important. त्यसैले हामी भक्त भएको नाताले हामीले यो कुरा मनन गर्नु जरुरी छ कि यो भक्तिमय क्रियाकलाप नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो. And our priority or our values, it is first our priorities, it is devotional service, bhakti. त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता भनेको भक्तिमय क्रियाकलाप हुनु जरुरी छ. And from such vision, we are doing some other activities connected with our work, with our some relatives, and some other activity. त्यो ईश्वर तथा त्यो चेतनाबाट गर्यो भने हामीले हाम्रो क्रियाकलाप, हाम्रो आफन्तहरू सबैलाई बुझ्न सक्छौं. So devotees are not like some reject everything. त्यसैले भक्तहरूले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ तिरस्कार सिधै गर्दैनन्. Devotees engage all such material ingredients or relationship and so on in devotional service. त्यसैले भक्तहरूले भौतिक विषयवस्तुहरू, भौतिक सम्बन्धहरू सबैले चाहिँ भक्तिमय बनाउने प्रयत्न गर्छन्. Because devotees can see that behind everything is this energy of Krishna and Krishna himself. त्यसैले भक्तहरूले देख्ने गर्छन् कि यी जति पनि क्रियाकलाप छन् सबैको पछाडी भगवान विष्णु अर्थात् कृष्णको शक्ति रहेको छ. And even in some difficulties, some physical difficulties, or something happened in the world, devotee remain peaceful and his connection, spiritual connection remain, and this give to him shelter and peace and everything good. यदि कुनै पनि भक्त अर्थात् व्यक्ति शारीरिक रूपमा पनि अशक्त छ, यदि सामाजिक अर्थात् राष्ट्रको रूपमा पनि कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको छ भने पनि उल्ले के गर्छ भने बाहिरी जति सुखै दुःख भए पनि उल्ले आध्यात्मिक रूपमा भगवानसँग सम्बन्धित रहिरहन्छ र आफ्नो भक्तिमय कार्यमा निमग्न रहिरहन्छ. This was so important, to go to this way of nivṛtti-dharma, or to the way of bhakti, because it is the only way how we can make our life perfect and successful. त्यसैले निवृत्ति मार्ग अँगाल्नु अर्थात् भक्ति मार्ग समात्नु भनेको हाम्रो लागि सफलताको एउटा सूचक रहेको छ. त्यसैले यो मार्गमा अघि बढिरहनु पर्छ. हरे कृष्ण. Some question? कसै के जिज्ञासा छ? Doubts? या कसैसँग के भ्रममा पर्नु भएको छ? Because even devotees sometimes they have doubts. Maybe I will do bhakti later. Now I need to do some other activities, my business, my family activity.
कहिलेकाहीँ भक्तहरू पनि दुविधामा हुने गर्छन्। उहाँहरूले पनि सोच्नुहुन्छ कि म अहिले होइन भक्ति अलि पछि गर्छु, अहिले मेरो आफन्तहरूसँग मेरो व्यापारमा समय दिन्छु भनेर सोच्छन्। We can see sometimes devotee who was active and doing some service and associate with other devotees, and later like come out from picture and doing some material activity. कहिलेकाहीँ भक्तहरू देख्न सक्छौँ कोही उत्साहित हुन्छ, एकदम भक्तहरूको सँगमा हुन्छ, सेवाहरू गरिरहन्छ, तर केही समय पश्चात ऊ त्यो भक्तहरूको समूहबाट बाहिर निस्किन्छ र ऊ सानसानो कामको लागि परेको हुन्छ। In the beginning, such devotees saying that I do it, it's actually to make money, and this money I will use for temple, for Krishna consciousness. उसले सुरुमा भन्छ मैले यो पैसा टन्नै पैसा कमाउँछु, टन्नै पैसा कमाएर अनि भगवानको सेवा लाउँछु, भगवानको मन्दिरको लागि लगाउँछु भन्छ। But time going on, and we cannot see not this devotee, not money, nothing. र समय बित्दै जान्छ, हामीले देख्छौँ न त त्यसको पैसा देख्छ न त्यो भक्तै देखिन्छ। Because this way, you know, if you accept the way of nivṛtti-dharma-niratā, it is like whirlpool that pull us down. जस्तै यो प्रवृत्ति मार्ग हामीले अँगाल्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई भुमरी जस्तो हामीलाई तल तल खिच्ने गर्छ। Do you remember this picture in Bhagavad Gita where is Maya standing and they're like saying to some person, come to me. तपाईले भगवद्गीतामा त्यो चित्र देख्नु भएको छ, उताबाट आऊ नजिक आऊ भनेर आकर्षित गरिरहेको। And it is some last anger, greed, they're pulling this person and he's like falling down. जुन अन्तिमका त्यो लोभ मोह मद मत्सरी छन् त्यसले गर्दा तानेर उतल खाल्डोमा खस्ने गर्छ। If you have no protection from devotees, associate not very good, have not good association with devotees, if you not accept the process of bhakti seriously, then we are actually in very some dangerous position. यदि हामीलाई भक्तहरूको संरक्षणमा छैनौँ, भक्तहरूको सँगमा छैनौँ भने बिस्तारै त्यो शक्तिले हामीलाई तलतिर तान्छ र हामीसँग शक्तिहरू क्षीण भएर जान्छ। We are given classes, we are associated with devotees to be convinced that what I am doing, it is right. हामी भक्तहरूको सँग गर्छौँ, यस्ता प्रवचनहरू गर्छौँ किनकि मैले गरिरहेको मार्ग ठिक हो भनेर आफूलाई निर्धक्क बनाउनको निम्ति हो। And I will continue this, do even something happened. जस्तो सुकै भए पनि म यो कार्यमा चाहिँ अघि बढिरहन्छु भनेर हामीलाई एउटा उत्साह दिने हो। I never stop, chant the holy names. म भगवानको जप गर्न कहिले पनि छोड्दिनँ। Or read shastra. शास्त्रहरू पढ्न पनि छोड्दिनँ। Doing service. सेवाहरू गर्न पनि छोड्दिनँ। Like example of Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर जस्तै। He told that let's my body will be cut in pieces by this Muslim Qazi. मेरो शरीरलाई तिमी बरु टुक्रा बनाएर किन नकाट, म आफ्नो सेवा छोड्दिनँ। But each part of my body will continue chant holy names. मेरा शरीरका हरेक अंग प्रत्यङ्गले हरि नामको जप गरिरहनेछन्। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. Bhakti not possible destroy. त्यसैले भक्तिलाई कसैले कस्तो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नष्ट गर्न सक्दैन। Because it's not material. किनकि यो भौतिक हुँदै होइन। It is completely divine spiritual energy. यो पूर्णतया दिव्य आध्यात्मिक शक्ति हो यो। Yeah, okay. श्रीमान चाहिँ दीक्षा लिएको हुँदैन, अन्डा खाइरहन्छ। Okay, Prabhuji, question is, let us consider one devotee, Mataji. She is in devotion and she is practicing devotional service. She took initiation and it's already 7-8 years old, 7-8 years more after initiation. But her husband, he is bringing egg and frying egg and he eating in the same plate. That
wife and husband both using same plate. So for wife, what she should do in that condition? How she should go ahead? If not possible, change the situation. It means if somehow husband not give opportunity, then need tolerate. यदि तपाईले यस्तो अवसर प्राप्त गर्नु भएन, श्रीमानले कुनै पनि तपाईले अवसर नै दिनु भएन भक्ति गर्ने भने तपाईले सहनु पर्छ. You know, and this situation will be changed. पछि तपाईको समय र तपाईको पारिवारिक परिस्थिति नै बदलिन पुग्छ. In one family, one man told that I never be under Mataji. I always be up and I will be master in my family. म मेरो परिवारमा मेरो श्रीमतीको अन्डरमा म बस्दै बस्दिन, जहिले पनि म माथि रहन्छु र उसलाई तल राख्छु भन्ने उसको सोच थियो. And then when he was married and some Mataji, and she was, you know, very humble, never pretending that to be up. र उसले जब बिहे गर्यो, माताजी आउनुभयो, माताजी एकदम विनम्र हुनुहुन्थ्यो र माताजीले कहिले पनि आफूलाई चाहिँ उच्च अर्थात् अब न ठुलो व्यवहार देखाउनु भएन. And she served to his husband, you know, always and do some service activity. उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई सेवा गर्नुभयो र केही न केही क्रियाकलाप गरेर विनम्रपूर्वक सेवा गर्नुभयो. And later, this man came to wife and told her, my dear wife, what can I do for you? What can I do something for you? पछि त्यति धेरै सेवा गर्दै गएपछि श्रीमानको हृदय पक्लियो र श्रीमानले भन्नुहुन्छ कि हे मेरो प्रिय पत्नी, म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु, के सेवा गरौँ? You know, such a service, like drop by drop, they change his consciousness. र त्यो सेवाको थोपाले गर्दाखेरि उसको चेतना नै परिवर्तन भयो. Actually, Matajis have more power than men. वास्तवमा भन्यो भने माताजीहरूको पुरुषहरूभन्दा पनि धेरै सामर्थ्य हुन्छ. And usually, intelligent Mataji, they can change situation slowly, you know, from inside. त्यसैले जो बुद्धिमान माताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँले बिस्तारै बिस्तारै भित्रैबाट परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ. Like sometimes husband it is compared with head. कहिलेकाहीँ श्रीमानलाई टाउको जस्तो रूपमा जोड्न मिल्छ. And wife with neck. र श्रीमती चाहिँ घाँटी जस्तो. You know, we are looking always on a head. हामीले प्राय जस्तो टाउको मात्रै हेर्ने गर्छौं. But it is, you know, direction moving by neck. तर यो घाँटीको निर्देशन अनुसार चलिरहेछ यता र उता. So, and even somebody not, for example, accept us, you know, we will anyway continue our service. यदि कसैले हामीलाई स्वीकार गरेन, सहज वातावरण दिएन भने पनि हामी आफ्नो भक्ति कन्टिन्यू गर्छौं, अगाडि बढाइरहन्छौं. And usually it is happened in many families of devotees when relatives or husband or wife like opposite, but if they remain together after long time or short time, they see the devotee so determined and continue to do the same activities, you know, chanting, some service, and they become more positive. हामीले देख्न सक्छौं यदि त्यस्तो आफन्तहरुमा घर परिवारमा यदि सपोर्ट सहज छैन भने बिस्तारै त्यो भक्ति गर्दै गर्दै गएपछि सहेर अगाडि बढ्यो भने केही समयपछि त्यो भक्तले एकदम दृढताको साथ आफ्नो भक्ति कार्यमा लागिरहेको हुन्छ, अगाडि बढिरहेको हुन्छ र उसलाई आवश्यक राम्रो परिस्थितिहरु आइरहेको हुन्छ. And also whatever we are doing, it is our actually like service and relationship with Krishna. हामीले जे पनि गरिरहेका छौं यो हाम्रो भगवान कृष्णको सँग सम्बन्ध हो र कृष्णकै निम्ति सेवा हो. And actually difficulties what we have in form of husband, in form of some situation, it is given for us as lessons that we need to go through such difficulties for our spiritual progress.
यदि कसैको श्रीमानबाट या कसैको परिस्थितिबाट यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेको छ भने बुझ्नुपर्छ कि मैले यो परिस्थितिबाटै गुज्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो भक्तिमा बलियो बन्नको लागि। In such a situation we not need criticize other person. You're guilty, you're not doing good, you're bad. यस्तो अवस्थामा हामीले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ कहिले पनि आरोप प्रत्यारोप गर्नु हुँदैन। तिमीले गर्दा नराम्रो भयो, तिमी नराम्रो, तिमीले आफ्नो कर्तव्य गरेनौ भनेर भन्नु हुँदैन। If we have some difficult situation, we need to understand we need change ourselves in something. यस्तो गाह्रो परिस्थिति यदि हाम्रो जीवनमा आयो भने हामी आफू बदलिनु जरुरी छ। Because if some situation came to us, it means it is because of also from our past activities. यदि हामीसँग हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो परिस्थिति आयो भने हाम्रो पूर्वजन्मको केही कर्म हुन सक्छ नि। And this situation give to us opportunity to change us and become better person. र यसले हामीलाई परिवर्तन हुन पनि सहायता गर्छ र अझ पहिलाको भन्दा अझ राम्रो व्यक्ति हुन सहयोग पुर्याउँछ। We know that many people they're doing some so heavy and wrong things. कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ कि कतिपय व्यक्तिहरूले एकदम गल्ती कार्य र एकदम कडापूर्वक गरिरहेका हुन्छन्। But they are far from us in distance and we are not agitated. तर उनीहरू हामीभन्दा टाढा हुन्छन् र हामीले त्यसको खासै असर पनि परेको हुँदैन। But near us, if somebody doing something wrong, we cannot tolerate. यदि कोही व्यक्ति हामीसँग नजिकै छ, उसले कुनै गल्ती गरिरहेको छ, हामी त्यसलाई सहनै सक्दैनौँ। My father, he was not devotee. मेरो प्रभुजी भन्नुहुन्छ, प्रभुजीको पिता चाहिँ भक्त हुनुहुन्न थियो। And when he became sick, I lived with father and mother and helped them. जब उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला म मातापितासँगै बस्थेँ र उहाँहरूको सेवा गर्थेँ। And one time I came in kitchen and see that he is cooking in my pot some ham or some eggs also. एक दिन मैले देखेँ कि भान्सामा मैले पकाउने भाँडामा चाहिँ कुखुरा फ्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And then I told him, "What are you doing?" अनि मैले भने तपाईले के गरेको? And he said, "I am cooking." उहाँले भन्छ मैले त पकाइरहेको। But this is a pot for Krishna. र मैले भने यो त भगवान कृष्णको भाँडा हो। I'm cooking it as prasad. मैले यसमा प्रसाद बनाइरहेको छु। What problem? He told me. उहाँले भन्छ अनि के समस्या भयो त? I will finish. You wash this pot and use. म पकाउँछु, यहाँ भाँडोलाई सफा गर अनि तिमी पकाऊ। But this is pot for Krishna only. तर बुझ्दै बुझेन कि त्यो भाँडा कृष्णको निम्ति हो। What is it? You're so fanatical. It is simply wash and do it. तिमी ढोंगर छौ, यो सफा गर प्रयोग गर न, कुन चाहिँ ठुलो कुरा भयो भन्नुहुन्छ। And he saw that I am agitated, and he did it specially to give some agitation trouble. उहाँले मलाई त्यो दुःख दिनुभयो र अझ मलाई घोष्नको निम्ति उहाँले त्यसमा निरन्तरता दिनुभयो। He knew everything. Jai Shri Prabhupada. He knew everything, but anyway he did from his consciousness. उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो तर आफ्नो चेतनाबाट उहाँले त्यो फेरि अगाडि बढाइरहनु भयो। I took this pot in my room and kept in my room and used like separate. पछि मैले त्यो भाँडा आफ्नो रुममा लिए, आफ्नो कोठामा लिए र पछि आफूलाई जुन बेला चाहे त्यो अवस्था मात्रै मैले प्रयोग गरेँ। I'm not fighting with him because I understood that he has give to me a test how I can tolerate. मैले उहाँसँग झगडा पनि गरिनँ कि उहाँले मेरो परीक्षा लिनुहुन्थ्यो, यसले कति सहज रहेछ हेरौँ न। And you know what changed the situation? र तपाईलाई थाहा छ परिस्थितिले कहाँसम्म पुर्याउँछ? Because many years we was in tension, always like fighting. लामो समयसम्म धेरै वर्षमा हामीसँग त्यो मनमुटाव त्यो भइरह्यो हाम्रो। And one day I came to him and told, "Father, I accept your choice. What are you doing? I accept." र त्यस धेरै समयपछि मैले भने बुवा तपाईले जे तपाईले इच्छा गर्नुभएको थियो त्यो कुरा मैले स्वीकार गरिरहेको छु अहिलेसम्म। And it is your right. Do what are you doing? र यो तपाईको अधिकार पनि हो, तपाईले जे गर्ने इच्छा लाग्छ गर्नुस्। But my choice different. र मेरो अब इच्छा भनेको फरक छ। My choice nivṛtti-marg. मेरो अब निवृत्ति मार्ग हो। Yeah,
devotee. अब म भक्त भन्छु। But you know, it's your right actually to have such choice. र यस्तो इच्छा गर्ने तपाईको आफ्नो एउटा छुट्टै चाहना, तपाईको चाहना गर्ने तपाईको आफ्नो एउटा छुट्टै भाग छ, इच्छा छ। Eat eggs or chocolates or something else. तपाईले अन्डा खानुस् या चकलेट खानुस् तपाईको इच्छा हो। You know, but my way, it's not for me. र त्यो जुन तपाईले गर्नु भएको छ त्यो मेरो मार्गै होइन। But I respect you, and actually I accept your choice because it is your right. र तपाईलाई म सम्मान पनि गर्छु र तपाईको जे इच्छा गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि म तपाईलाई गर्न दिन्छु, तपाईको इच्छा हो। And he understood that I am not like looking at him as an enemy. मैले उहाँले बुझ्नुभयो कि मैले उहाँलाई शत्रुको रूपमा हेरेको छैन भनेर। And from this moment immediately he changed our relationship. र त्यो स्थितिपछि उहाँले हाम्रो सम्बन्धको बारेमा एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुभयो। He also became respectful to me. र म प्रति पनि उहाँ एकदम सम्मानको भावना राख्नुभयो। So in such situation you also possible to act in such way, and you will see what will happen. यस्तो अवस्थामा तपाईले पनि यसलाई प्रयास गरी हेर्नुस् र के हुन्छ। But in any situation, please remain devotee and look everything from such vision. र हरेक परिस्थितिमा भक्तको रूपमा रहनुस् र त्यसलाई माथिल्लो दृष्टिबाट हेर्ने गर्नुस्। Yeah. Bhanu Bhakta told that Srila Prabhupada, when he came to America, he tolerated when in this family, Mataji, Marwadi family, Agarwal family, yeah. Agarwal family, Sali Agarwal. Sali Agarwal, yes, this Mataji, yeah, that in freeze they cooked some meat, and he is cooking, he continued to cook prasadam for himself. प्रभुपादजीले अमेरिकामा पनि साली अग्रवालको घरमा एउटै फ्रिजमाथि सामान राख्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, अन्डा फ्राई गरे पनि आफूले सहेर आफ्नो क्रियाकलाप, भक्तिमय क्रियाकलाप गरिरहनुहुन्थ्यो। And now this Mataji Sali Agarwal, they remembering the time and actually so happy that he has chance associate with Srila Prabhupada. र साली अग्रवालले पछि आफ्नो अनुभूति अहिले भन्नुहुन्छ कि ओहो त्यो समयमा साधु त्यस्तो प्रभुपादसँग मैले सँग गर्ने सेवा गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ, तर उहाँले सहनु भयो। That's why we need go to this way of nivṛtti-dharma-niratā that Srila Prabhupada explain us and give example how we can do it. हामीले यो मार्ग जुन निवृत्ति मार्ग छ श्रील प्रभुपादजीले हामीलाई बताउनु भयो, दिनुभयो र त्यस मार्गमा अघि बढ्न सकिन्छ। Srila Prabhupada ki जय। Srimad Bhagavatam ki जय। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you very much. His Grace Sahasranam Prabhu की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।